Ljubav dolazi nežno je Hallmarkov film iz 2003. godine. Nastao je po istoimenom romanu Janet Ock, koji je prvi put izdat 1979. godine. Priča prati Marty koja sa mužem Aaronom, Clem u knjizi, kreće na zapad u potragu za zemljom gde će osnovati svoj dom. Sve ide dobro, ali jednog jutra jedan je konj pobegao i Aaron ide da ga traži. Tada doživljava nesreću i gine. Marty ostaje samo u nepoznatoj okolini, a da se vrati na istok može tek naredne godine na proleće, kada konvoj bude išao u tom pravcu. Ali kako će preživjeti zimu? Na sahrani se obraća udovac Clark i nudi joj sporazumni brak. Venčanjem će ona imati krov nad glavom, a njegova 9-godišnja ćerka Missy će imati mamu. Uz to, Clark će joj na proleće platiti put na istok. U knjizi Missy ima 2 godine i u sporazumu je i Clarkova nada da Marty kada krene na istok će povesti i Missy sa sobom. U knjizi mala Missy ne pravi neke probleme, dok u filmu devojčica ne želi da ima maćehu. U filmu Marty nema roditelje i ne znamo njene godine, a u romanu ona ima oba roditelja i ima 19 godina. U filmu Marty ima par sanduka knjiga i dosta lepih haljina, dok u romanu ona ume da šije, ali nikada nije imala dovoljno sredstava da sebi napravi više haljina, pogotovo od nekog lepšeg i kvalitetnijeg materijala. Nije bila iz imućne porodice. Također ona nema knjige, ali ih zato ima Clark i pred svaku zimu kupi još novih. A također je Marty kupio cipele, kaput i par materijala da napravi sebi haljine. Marty nije mogla da veruje da će ikada doći u posjed nečeg tako lepog. U romanu Amber će izgoriti u toku noći, komšije će odmah doći u pomoć za gašenje požara i gradnju novog ambara. Osim glavnih likova, film je sadržao i Grahamove, Bena, Saru i njihovu decu. U knjizi Sari ne znamo ime jer je uvek predstavljena kao gospođa Graham. Ona i Ben imaju 11 dece, od kojih su najstarije 2 kćeri koje imaju po 17 godina, a u filmu deca su sva mala i smanjen im je broj također. U romanu gospođa Graham odmah kaže Marty da joj je Ben drugi suprug, dok u filmu je to otkriva kasnije. U romanu osim Grahamovih imamo još sporednih likova kojih u filmu nema. Film drži pažnju sve vreme, a u romanu više vidimo kako se Marty snalazila u novoj kući i u novoj ulozi domaćice. Ribanje zidova, snalaženje za klanje kokoške, prvi pokušaj pečenja biskvita. Preporuka za oba oblika ovog dela, a što se tiče kraja, prednost dajem filmu. Ovo je prvi deo serijala od 8 knjiga i svi su ekranizovani u periodu od 2003. do 2009. godine. 2011. godine je Hallmark kanal na osnovu knjige i ekranizacije napravio još 3 filma. 2 filma se dešavaju pre prve knjige, a treći božićni film iz 2 dela i prati potomke glavnih likova prvog dela serijala. Janet Ock je planirala da bude samo jedan roman, ali se čitaocima toliko dopala priča, pa je napisala još 7 knjiga i mislila to je to. Čitaoci su i dalje bili uporni, te je kasnije nastao još jedan serijal koji se nadovezuje na prethodni. On sadrži 4 romana koji još uvek nisu ekranizovani. Blagodarim na pažnji. Zdravo!